अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज की ताज़ा तरीन खबरें शुरू करते हैं। हरमैन शरीफ ट्रेन का नया स्केड्यूल जारी कर दिया गया। हरमैन ट्रेन इंतज़ामिया ने 10 जनवरी 2019 से हरमैन ट्रेन का नया निज़ाम-उल-औक़ात जारी कर दिया। ट्रेन मक्का से मदीना मुनव्वरा, जद्दा और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी राबिक से गुजरते हुए पहुंचेगी। अल हरमैन ट्रेन इंतज़ामिया ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में ये इत्तला दी कि मक्का से सुबह 8 बजे ट्रेन चलेगी और 11:05 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन दोपहर 12 बजे मक्का से रवाना होगी और 3:02 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन दोपहर 12 बजे मक्का से रवाना होगी तीसरी ट्रेन से दोपहर 3:15 मक्का मुकर्रमा से रवाना होकर 6:17 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। चौथी ट्रेन शाम को 7 बजे मक्का मुकर्रमा से चलेगी और रात 10:05 पर मदीना मुनव्वरा स्टेशन पहुंच जाएगी। हरमैन ट्रेन इंतजामिया ने यह भी बताया कि मदीना मुनव्वरा से पहली ट्रेन मक्का मुकर्रमा के लिए सुबह 8 बजे रवाना होगी और 11:05 पर पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन मदीना मुनव्वरा से 12 बजे दोपहर रवाना होगी और 3:02 पर मक्का मुकर्रमा पहुंचेगी, जबकि तीसरी ट्रेन मदीना से 3:15 बजे हरकत में आएगी और 6:17 पर मक्का मुकर्रमा पहुंचेगी। चौथी ट्रेन मदीना मुनव्वरा से शाम 7 बजे निकलेगी और रात 10:05 पर मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएगी। ज़ायदुल मियाद टायर फरोख्त करने पर जुर्माना। वज़ारत तिजारत और सरमायाकारी ने मक्का मुकर्रमा में ज़ायदुल मियाद टायर्स और गैर मेयारी मोबाइल ऑयल फरोख्त करने पर मुकामी शहरी आदिल सईद अल हरबी की तशहीर 2 मुकामी अखबारात में खुद उसके खर्च पर करा दी। मक्का मुकर्रमा में फौजदारी अदालत ने फैसला सुनाया था कि अल हरबी ने ज़ायदुल मियाद टायर्स और गैर मेयारी मोबाइल ऑयल और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले दीगर ऑयल फरोख्त किए। इस पर अदालत ने अल हरबी पर जुर्माना कर दिया। दुकान में मौजूद ज़ायदुल मियाद टायर्स और गैर मेयारी ऑयल जब्त करके तलब करने का हुक्म भी सुना दिया। सऊदीज़ेशन के लिए तफ्तीशी टीमें। सऊदी वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने मजीद 5 शोबों में सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए रियाद तबूक हाल में तफ्तीशी टीमें कायम कर दी। टीमों के अरकान तबी साजो सामान, तामीराती अशिया, गाड़ियों के फाजिल पुर्जों, मिठाइयों और अक़साम के कालीन फरोख्त करने वाली दुकानों पर छापे मारे की। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ बताते चलें कि ये 5 जो है वो 5 शोबे मजीद नए हैं, जहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है पिछले दिनों में जो बंद किया गया है। यहाँ पर जो है अब गैर मुल्की काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है इसको चेक करने के लिए कि यहाँ पर जो है सऊदी जो है वो तानियत सेल्समैन तानियत कर दिए गए हैं या गैर मुल्की काम कर लिए हैं, तो उसके लिए तफ्तीशी टीमें जो है काम करना शुरू कर दिया है। इदारा अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के सरबराह अली अब्दुर्रहमान असद ने बताया कि सऊदी अरब में जादू टोने का रवाज ना होने के बराबर है। यहाँ जादू टोना करने वालों के खिलाफ स्पेशल दस्ता 24 घंटे सरगर्म है। मुमलिकत के तमाम इलाकों में जुमला मशकूक मकामात पर छापे मारता रहता है। उन्होंने कहा कि जादू टोने का इस्तेदाद इदारा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के दायरा कार में आता है। सनद ने एक सवाल के जवाब में बताया कि सहरज़दा को जानने की कुछ अलामतें हैं। कोई भी शख्स पूरे एतमाद के साथ ये दावा नहीं कर सकता कि फलां मर्द या औरत सहरज़दा है। मखसूस अलामतें देखकर ही जादूगर या सहरज़दा शख्स ये जान सकता है कि जादू का असर है या नहीं। बाज़ लोग बीमार होते हैं, उन्हें बावर करा देता है कि वो सहरज़दा हैं, लेकिन हालांकि वो सहरज़दा नहीं होते। जद्दा साहिल पर बदबू हल करने का हुक्म। सेक्रेटरी जद्दा शहजादा सऊद जलवी को हदायत की है कि जद्दा के शुमाली साहिल पर बदबू का मसला हल किया जाए। मक्का गवर्नरेट ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में तवज्जो दिलाई कि सेक्रेटरी जद्दा शहजादा सऊद ने शुमाली जद्दा में तैराकी वाले मुकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें दिखाया गया है कि शुमाली साहिल पर पानी जमा है और उससे बदबू फूट रही है। गवर्नर मक्का ने इस मसले को समझने और हल करने की हदायत सेक्रेटरी जद्दा को जारी कर दी। क्रूज नहाई के लिए जुमला हकूक अदा करने होंगे। महकमा पासपोर्ट ने बताया है कि जब तक किसी गैर मुल्की पर किसी के बकाया जात होंगे तब तक उसे खरूज नहाई का वीज़ा नहीं मिलेगा। खरूज नहाई का वीज़ा हासिल करने के लिए तमाम जिम्मेदारियों से सबकदोशी हासिल करना होगी। महकमा पासपोर्ट ने यह बात एक मुकामी शहरी के इस्तफसार के जवाब में बताई, जिसने दरियाफ्त किया था कि मेरे यहाँ एक गैर मुल्की मुलाजिम है। मैंने इकामा की मियाद ख़त्म हो जाने पर मकतबल अमल से खरूज नहाई निकलवाने के लिए इजाज़तनामा जारी कर दिया।
ابھی تک میں ابشر سے اس کا خروج نہائی نہیں جاری کرا سکا ہوں. میرے غیر ملکی ملازم کے ساتھ دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک گاڑی اس کے نام پر ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کا بیٹا زیر تعلیم ہے جس کی عمر 26 برس ہے. ایسی صورت میں خروج نہائی کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ مقررہ ہدایت کے مطابق خروج نہائی ویزا اسی صورت میں جاری ہوگا جبکہ غیر ملکی ملازم کا ریکارڈ صاف ہو، اس پر کسی کا کوئی حق نہ ہو. اس سے قبل خروج نہائی کا ویزا نہیں مل سکے گا. سعودی عرب کی معروف ناول نگار خاتون امیمہ الخمیس کا نام بین الاقوامی ایوارڈ کے لیے تجویز کر دیا گیا. امیمہ الخمیس 11 دسمبر 2018 کو امریکن یونیورسٹی قاہرہ سے نجیب نہیب محفوظ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. پہلی سعودی خاتون ہیں جنہیں مذکورہ ایوارڈ دیا گیا. پوکر ایوارڈ سیکریٹریٹ نے اپنی ویب سائٹ پر اطلاع دی ہے کہ جولائی 2017 سے جون 2018 تک شائع ہونے والے ناولوں کی بنیاد پر ایوارڈ کے لیے نام تجویز کیے گئے ہیں. مکہ مکرمہ جانے والے السیل روڈ پر ٹریفک حادثے میں 11 افراد زخمی ہو گئے. حادثہ ساسکو اسٹیشن کے مقابل پیش آیا. لالے احمر کی ٹیموں نے زخمیوں کو علاج کے لیے طائف کے کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں داخل کرا دیا. 5 امدادی ٹیمیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں ہسپتال پہنچانے کے لیے کارروائی جاری کیے ہوئے. عرب کانفرنس کے لیے شاہ سلمان کے نام دعوت نامہ. لبنانی صدر مشال عون نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ماہ رواں کے دوران بیروت میں منعقد ہونے والے اقتصادی سماجی ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت کا دعوی نامہ بھیج دیا. سعودی وزیر خارجہ ابراہیم الاساف نے دعوت نامہ وصول کیا. لبنانی وزیر مواصلات جمال جراح نے ریاض میں الاساف سے ملاقات کر کے دعوت نامہ پیش کیا. اس موقع پر سیکرٹری خارجہ برائے بین الاقوامی امور عبدالرحمان نے سیکرٹری پروٹوکول کو عظام الیقین بھی موجود تھے. انگیٹھی کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. سعودی سربراہ علماء بورڈ کے رکن مشیر ایوان شاہی شیخ ڈاکٹر ارشاد الششری نے بتایا ہے کہ انگیٹھی یا آگ کے اطراف نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے. ان دنوں سعودی عرب میں موسم سرما کے پیش نظر جگہ جگہ انگیٹھیوں اور الاؤ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے یہ نیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اس کے سامنے انگیٹھی کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. حرم مکی میں جھینگوں کی برہا بہتات اسپرے مہم جاری. مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے مسجد الحرام کے زائرین کو جھینگوں سے نجات دلانے کے لیے 138 افراد پر مشتمل 22 ٹیمیں تعینات کر دی. انہیں 111 مشینیں بھی دی گئی ہیں. میونسپلٹی نے ایسے تمام مقامات کی نشاندہی کر لی ہے جہاں مکھی مچھر اور جھینگوں کی زیادہ تعداد میں پیدا ہو رہے تھے. یہ تھی آج تک کی نیوز ہیڈ لائنز. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید ڈیلی بیسس پر نیوز ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. تھینک یو فار واچنگ انفو ٹی وی چینل.